उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक के दासपाड़ा में दासपाड़ा स्पोर्टिंग क्लब के मैदान में शुक्रवार से ये 3 दिवसीय महिला आत्मरक्षा कार्यशाला शुरू की गई है। कार्यशाला में क्षेत्र की बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें कई गृहिणियां और युवतियां भी शामिल थीं। कार्यशाला के आयोजकों ने बताया कि उत्तर बंगाल में इस तरह की पहली खुली हवा में आत्मरक्षा कार्यशाला है। कार्यशाला का आयोजन दा डोजो और दासपाड़ा स्पोर्टिंग क्लब की संयुक्त पहल से किया जा रहा है। प्रसिद्ध प्रशिक्षक शिहान अरूप दास कार्यशाला का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद थी कि कम से कम इलाके की महिलाएं इस तरह की कार्यशाला में हिस्सा लेंगी और वो उम्मीद पूरी हुई है। कार्यशाला के महत्व के बारे में आयोजकों ने कहा, वर्तमान में महिलाओं के लिए इस तरह के आत्मरक्षा प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता है। ये प्रशिक्षण मुख्य रूप से लड़कियों को आत्मरक्षा या आत्मरक्षा के गुर सिखा रहा है, ताकि वे छोटे-मोटे हमलों या खतरों का सामना करते हुए खुद की रक्षा कर सकें। खासकर बस या ट्रेन में या स्कूल से लौटते समय किसी लड़की को अकेले में होने वाले हमले से कैसे बचाया जाए, इसे व्यावहारिक तरीके से सिखाया जा रहा है। हालांकि केवल शारीरिक प्रतिरोध ही नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी पर भी जोर दिया जा रहा है। उद्यमी ने आगे कहा, मूल रूप से मनोवैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाई जा रही है, यानी हर समय संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मुख्य लक्ष्य स्थिति को समझना और खतरे को पहले से टालने या उसे नज़रअंदाज करने की मानसिकता बनाने की रणनीति विकसित करना है। पता चला है कि ये कार्यशाला 12 अक्टूबर को समाप्त होगी। टॉलीवुड अभिनेता अमिताभ भट्टाचार्य अंतिम दिन अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कार्यशाला मैदान पर किक बॉक्सिंग और कराटे की एक नियमित कक्षा भी शुरू की गई है, जो हर शनिवार और रविवार को जारी रहेगी। इसमें युवा लड़के और लड़कियां भी भाग ले रहे हैं। आयोजकों को उम्मीद है कि ये बच्चे भविष्य में खेलों के माध्यम से देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए खेलों के माध्यम से अनुशासन बनाना भी इस पहल का एक लक्ष्य है। যে আমাদের 3 ডেজ যে ওমেন সেলফ ডিফেন্স আছে, আমরা যেটা প্রথমেই বলেছিলাম কর্মশালা, তার আজকে শুরু আমরা করলাম। কত সংখ্যক মানুষের মানে সাড়া পেলেন? অ্যাপ্রক্সিমেটলি 230 জনের মতো পার্টিসিপেট এসছে। বাড়ির মায়েরাও এসছেন, বড় বড় বোনেরাও এসছেন। এটা বড় আমাদের যেটা আমরা আশা করেছিলাম যে বাড়ির মহিলারা অ্যাটলিস্ট এই ধরনের কর্মশালা অ্যাটেন্ড করুক, যেটা হয়েছে। কতটা প্রয়োজন ছিল এই কর্মশালা? এটা তো নর্থ বেঙ্গল এই ধরনের কর্মশালা আমার মনে হয় এর আগে হয়েছে কিনা জানি না, বিভিন্ন স্কুলে হয়তো হয়েছে গভর্নমেন্টের মাধ্যমে, বাট এরকম ওপেন ফেজে বা কোনো একটা ক্লাব বা কোনো একটা সংস্থার মাধ্যমে নর্থ বেঙ্গলে আমরাই প্রথম উদ্যোগটা নিই। দাসপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবকে থ্যাংক ইউ এই ধরনের কর্মশালার জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। কতদিন চলবে? এটা চলবে আপনার 12 তারিখে, এটা ইন্ড আছে। কি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে? এখানে মেনলি মেয়েদের যে সেলফ ডিফেন্স, আত্মরক্ষা, কোথাও যদি কেউ অ্যাটাক করে, ছোটোখাটো অ্যাটাক, যেরকম অনেক জায়গায় বাস ট্রেন হয় বা স্কুল থেকে ফিরছে একা মেয়ে, সেই ধরনের অ্যাটাকগুলোকে যেন ওরা প্রতিরোধ করতে পারে অ্যাটলিস্ট। আর মেনলি সাইকোলজিক্যাল অ্যাওয়ারনেস, মানে আমাকে কোনো ফাইট করার দরকার নেই, আমরা সিচুয়েশনটাকে বুঝেই নেব আগের থেকে যে এখানে আমার প্রবলেম হতে পারে, আমি ওটাকে ইগনোর করব। 12 তারিখ শেষ দিনে কর্মশালায় একজন টলিউড অভিনেতাও উপস্থিত থাকার কথা। হ্যাঁ, উনি আসবেন, অ্যাক্টর অমিতাভ ভট্টাচার্য, আমার খুব ভালো বন্ধু। উনি শিকার, বিভিন্ন রাস্তা, এই ধরনের বলিউডে ভগৎ সিং এ ধরনের সিনেমাতে উনি কাজ করেছেন। উনি আসবেন সেদিন চিফ গেস্ট হিসাবে। আমাদের ইসলামপুর এসপিকেও বলেছি, আইসিকেও বলেছি চোপড়ার, দেখি ওনারা আছেন কিনা। পাশাপাশি আমরা দেখছি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছে। এরা অ্যাকচুয়ালি রেগুলার বেসিসে ট্রেনিং করবে, এরা এখানে জয়েন করেছে, যেহেতু এখানে কিক বক্সিং অ্যান্ড ক্যারাটের একটা রেগুলার ক্লাস এখন চলবে, এই ক্লাবের মাঠে এখানে চলবে শনি এবং রবিবার। ওরা এটা রেগুলারই কন্টিনিউ করে যাবে স্পোর্টস হিসাবে। কী বার্তা থাকবে সমাজের জন্য? সমাজে দেখুন, ডিসিপ্লিনটা রক্ষা করতে গেলে মার্শাল আর্ট শিখতে হবে, আর যে কোনো স্পোর্টস ডিসিপ্লিন গঠন করে। এবং এই বাচ্চাগুলো আজকে এখানে শুরু করলো, এরা হয়তো একটা দিন দেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে অন্য দেশের মাটিতে গিয়ে।